barang. Sing wangi ijo kok, Pak. Apa lain, sing wangi apa, yuk. Ya aku seneng karo. Baik. Baik body. Body apa, Mbak? Kok enak udah iki? Jeruk anak. Iya. Marina dang. Marina yuk. Marina sendiri kok. Kagak diseru sih, regane 8.000 tapi ora sing takut. Sik. Ya. Apa kita? Marina sing gede. Kok, kok. 16. Iya, Minta plastik. Hah? Minta plastik yang besar. Enggak, kita seaksel ya, mau Dua. aksel ada bunga. Sing kita. Marina ijo. Delok. Iki gede. Muri dhewe gede iki lho. Piro? 16 kan. 11. Siapa? Ibu, apa sih teh? Tapi lagi mana? Oh, sudah jajan ngono ya kok ana. Dua 7.500. Putih sudah ini. Kak, itu. Sudah. Ini gede wae. 6.000.